media kapurno ini kuilana buka anak kulmaya pada Central Committee, District Committee, Central Advisory Committee, Agutla Town Committee, Block Committee, Tokono Toyo, kaisa koksa panda meeting place around 6 June. Foundation day. With the foundation day in 6 June, apna toyo na sundini koksa lagi. Ini PWF foundation day pelajak naik. Sini atas the block nonggo, sini political block, atas the political block kono taklai ini disiwa foundation day pelajak. Pokoknya langsung sini kesal lagi, type foundation day karena utek sini PWF. Jong tonono sini foundation dewa, sini di Pramata, YPF, PWF, kita sini elected MDC, sini MLA rock, sini borang genang senior leader rock. Jok tonono dinggu taklai ni foundation deno kurung kutum kutum dodom kan atau kena pada angin tonono boktosan nambai. সেন্ট্রাল হইতে কাইসা কোন পতরকে খেলাজাক লাগতো তখন খেজাক নাই Central Committee selaya taklai Central Committee মানে ন जों চিনি ব্লক কমিটি ও খাইকাঙ্গাই চিনি Central Committee ni যারা লিডার্স রক of জানজানি ব্লক এলাকারও যেখানে जोंनो ইনভাইট খাইজাগো जों আজাগানো থাংনাই চিনি যত Central Committee ni চিনি লিডার্স রক আরো থানি এনান কারণ চিনি ব্লক নি আমদানি বড় ন চিনি সেন্ট্রাল जों চিনি যতনি ন জানজানি আমচাইতো জানজানি এডিসি কনস্টিটিউয়েন্সি বডি মানে এলাকাটা ইয়াকবা জানজানি ব্লক দं এলাকারও जों জানজানি ব্লকও मा थांनाय अबब कबिया जे जागा इनभाइट खालायो जोंनो जे जागा तलांगो जों आ जागानो जों चिनि जत सेन्ट्रल कमिटिनि बुराम गोनां जों बुखबजों जों आंबो एटेन्ड खालायलायनाय आबनो कक्सालाय 6 जुन Jun foundation day taklay baik passport sana hingga tidak boleh buat rasanya sampai itu lumayan tambah